AC fishing. Spotnya masih di kolam guys ya. Yuk aja langsung tonton videonya ya guys. Oke. Wes. Piye guys? Enak guys. Ireng lho. Ora. Ayo langsung ya. Urung. Gue sih seru sih. Makan. Panas, brother. Ayo, brodol nih. Wah, menjadi suwe. Bos, makanan kono lho. Tuh, bisa nih. Angel. Awano. Kok gas? Ket mau ya. Patil ini. Hop. Tuh ya. Di wangan semua. Piye bro? Icol bro. Icol. Wah. Rugi lah deh ya. Kalau tak kayak pancing bro. Wah. Masih ada. Kalau undang mana? Ini ku penenah loh. Wedi lho, apa tuh mau?
lumayan bro, tambah-tambah. Weh, nakal. Ngono angen men. Iya, Kak. Panas. Panas. Hatiku panas. Dengan pengatur ceritane. Lah. Kui mau. Piye? Sakmene yo guys kontene. Iki wis magrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.